जय जगन्नाथ राधे श्याम पूर्णमासी मठ चैनल तरफ आपण मानक अनेक अनेक स्वागत एवं शुभेच्छा। आम मनुष्य समाज रे समस्ते निजर मान सम्मान प्रतिष्ठा चाहती ताहले से मान सम्मान प्रतिष्ठा आमे किभଳି भाବରେ अर्जन करिबा आसंतु गुरुजी सुंदर भाବରେ ए भिडियो रे बुझेइछंती मन ध्यान दे सुनिबा। निश्चित रूप से आशा रखी भिडियोटी आपण मानक बहुत भल लागिवो ताहले आसंतु गुरुजी को मुखर सुनिबा। जय जगन्नाथ। आज आम आलोचना करिबा अति सहजरे आउ अति सरल उपाय रे रिद्धि सिद्धि आउ प्रसिद्धि किभଳି भाବରେ प्राप्त हेबो। देखंतु मनीष समाज रे विभिन्न प्रकार मनीष अछंती आउ समस्तंगर रुचि अलगा अलगा ही थाए। काहाकू धन भल लगे, काहाकू जश ख्याति प्रतिष्ठा भल लगे, काहाकू आकर्षणीय व्यक्तित्व भल लगे, काहाकू आकर्षणीय चेहरा भल लगे, काहाकू आकर्षणीय गुण भल लगे, आउ काहाकू प्रसिद्ध हेबा पई सिद्धि प्राप्त हेबा पई भल लगे। तो जो माने किछि सिद्धि प्राप्ति इच्छा करूछंती, जो माने किछि प्रसिद्ध बा फेमस हेबा पई इच्छा करूछंती, से मानक पई केतोटी सरल पद्धति सरल सूत्र मु उपस्थापन करूछि। प्रसिद्धि लाभ करिबा पई प्रथमे आपणको आपणक अंतर्निहित गुण आउ अंतर्निहित प्रतिभा ताकू विकसित करने को पड़िबो। साधारणतः निजर अंतर्निहित गुण आउ निजर अंतर्निहित प्रतिभा को स्वयं व्यक्ति विशेष माने जानी पारंती नहीं। भगवान काहाकू को उद्देश्य रे जन्म देइछंती, काहाकू को भलिया प्रतिभा देइछंती ताहा सहज जानिबा एते सरल नुह आउ संभव नुह। ताकू जानिबा पई गुरुर आवश्यकता अछि। निज भितरे को भलिया अंतर्निहित गुण अछि, निज भितरे को भलिया अंतर्निहित प्रतिभा अछि, ताकू जानिबा पई कोन दरकार? गुरु दरकार। गुरु अर्थ आपण या भावंतुनी चिता तिलक गेरुआ वस्त्र श्वेत वस्त्र ए सब भावंतुनी। गुरु विभिन्न प्रकार अछंती। जेमिति कि पितामाता आमर प्रथम गुरु, तापरे विद्या गुरु, शिक्षा गुरु, ज्ञान गुरु, खेल गुरु, आत्मकल्याण गुरु, मंत्र गुरु, प्रकृति भी आमर गोटे गुरु। तो निज निजर प्रतिभा हिसाब रे निज निजर अंतर्निहित गुण हिसाब रे गुरुर आवश्यकता अछि। कारण गुरु माने जानी दियंती काहा पाखरे कौन प्रतिभा अछि आउ काहा पाखरे कौन अंतर्निहित गुण अछि। से माने ताकू विकसित करिवारे, से माने ताकू प्रस्फुटित करिवारे सहायक होवंती। अन्यथा निजर अंतर्निहित गुण निजर अंतर्निहित प्रतिभा सहजे स्वयं निजे जानी पारे नाही किंबा ताहा प्रस्फुटित हेई पारे नाही। गुरु माने जन को फेमस करैबारे केते गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभांती तार किछिटा उदाहरण मु आपण मानकु दउछि। सिनेमा जगत रे अनेक श्रेष्ठ आउ प्रतिभावान कलाकार मानू आपण जानिथिबे, जो माने आजिर डेट रे प्रसिद्धिर शिखर छुई सारिलेणी। दिन थिला सिनेमा सहित कला सहित सेमानकर दूर दूर तक कौनसी संपर्क नथिला। अति निम्न परिवार रु स्लम एरिया रु
ଗାଁ ମଫସଲରୁ ଆସି ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଜନି ଲିଭର, ରାଜପାଲ ଯାଦବ, ନାନା ପାଟେକର, ଏମାନେ ନିଜେ ଜାଣିନଥିଲେ ଆଙ୍କ ଭିତରେ କେତିକି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭା ଅଛି କଳାକାରର ଆଉ କଳାର। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିଗଲେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁ ଭଳିଆ କଳା ପ୍ରତିଭା ଅଛି। ସେଇ ପ୍ରତିଭାଟିକୁ ସେମାନେ ଉଜାଗର କରେଇଲେ ବା ସେଇଥିରେ ସହାୟକ ହେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ସିନେ ତାରକାମାନେ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତ ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଏମାନେ ସବୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁ। ଏମିତି ଅନେକ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେମିତିକି ତେନ୍ଦୁଲକର, ବିନୋଦ କାମ୍ବଲି, ମଞ୍ଜରେକର, ଏମାନେ ସବୁ କ୍ରିକେଟର ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟି। ଆଉ ଖାସ୍ କରିକି ଭାରତରେ ହଉ କିମ୍ବା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ହଉ ଏମାନେ ଖୁବ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ନିଜର କ୍ରୀଡ଼ା ନୈପୁଣ୍ୟତା ଯୋଗୁଁ, ନିଜର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭା ଯୋଗୁଁ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ଉଜାଗର କରେଇଲେ, ଏମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରେଇଲେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁ ହେଲା କ'ଣ? ଆର୍ଚେରକର। ଆର୍ଚେରକର ଜାଣିଗଲେ ଆଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ, କ'ଣ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭା ଅଛି। ସେ ସେଇଟାକୁ ଉଜାଗର କରି ତା ଉପରେ କାମ କରିଲେ। ତ ଦିନ ଆସିଲା ନିଜ ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଯୋଗୁଁ, ନିଜ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ, ନିଜ ନିଜର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ, ଗୁରୁର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଏମାନେ ଫେମସ୍ ହେଇଗଲେ। ଏଭଳି ଅନେକ 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 ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରବକ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ିଏ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧିର ଶିଖର ଛୁଇଁ ସାରିଲେଣି। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜର ପ୍ରବଚନରେ ହଉ କିମ୍ବା ନିଜର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ହଉ ନିଜର ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜନୀୟ କରି ରଖିଛନ୍ତି। କାରଣ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ, ସେଇମାନଙ୍କର ସେଇ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ହେଲା। ନହେଲେ ସେମାନେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଗୁଣ ଅଛି, କ'ଣ ପ୍ରତିଭା ଅଛି। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏହା ହିଁ ହୁଏ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟିକି ଛାଡ଼ିଛି, ନିହାତି କିଛି ନା କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଛାଡ଼ିଛି, ନିହାତି କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରତିଭା ଦେଇ ଛାଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ସେସବୁକୁ ସିଏ ନିଜେ ଜାଣିପାରେନି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ବିକାଶ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଜାଣିଲେ ବି ତା'ର ସେଥିପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା କିମ୍ବା ରୁଚି କିମ୍ବା ସମର୍ପଣ ମନୋଭାବ ରୁହେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତିଭା ବେକାର ହୋଇଯାଏ। ଏଣୁ ଗୁରୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ନିଜର ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଉ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣର ବିକାଶ ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଏବେ କଥା ଉଠୁଛି, ଆପଣ ଗୁରୁ ଖୋଜିବେ କେମିତି, କେଉଁ ଭଳିଆ ଗୁରୁ ଖୋଜିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ନିଜର ପସନ୍ଦ ଆଉ ନିଜର ରୁଚି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆଉ ରୁଚି କ୍ରୀଡ଼ା ଉପରେ ଅଛି, ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରର ଜଣେ ଗୁରୁ ବା କୋଚ୍ କିମ୍ବା କାଉନ୍ସିଲରକୁ ଆପଣ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୁଚି ଅଛି, କଳାକୁ ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ଡାଇରେକ୍ଟର, ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ସେଇଭଳିଆ ଫିଲ୍ମ ମେକର, ସେଇଭଳିଆ ସିନେ ମେକର, ସେଇଭଳିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟର, ସେଇଭଳିଆ ସଙ୍ଗ ଡାଇରେକ୍ଟରକୁ ଆପଣ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ
रुचि अच्छी आपण को सही भली क्वालिफाइड एजुकेटेड पर्सन खोजा पड़ो जी कि आपण को सब सब्जेक्ट भल भाव उत्तम रूपे पढ़े पारे। जदि आपण को ज्ञान उपरे रुचि अच्छी आपण को से भाया साधु सन्त महात्मा को गुरु बोली स्वीकार करने को पड़ो जी कि आपणकर ज्ञान को विकसित करे पारिबे। तो प्रथम कथा है कौन निजर रुचि बा निजर पसंद हिसाब से गुरु चयन करने को हुए बा गुरु चयन करने को हेब। द्वितीय कथा गुरु को गोविंद हिसाब से कह जाउची। गुरु जी गोविंद सी गुरु जी भगवान सी। तो आमे चाहिए भी आमे इच्छा कले भी आमको से भाई गुरु मिली जिबेनी जदि गोविंद करुणा आम उपर न रहिबो। आर्चरकर खालीटारे तेंदुलकर को मिलीगलेनी, आर्चरकर खालीटारे विनोद कामली को मिलीगलेनी, आर्चरकर खालीटारे मंजरेकर को मिलीगलेनी किंबा जो बड़ बड़ डायरेक्टर प्रोड्यूसर माने रास्ता कड़ू लोक उठेकी आणिकी सिने तारका करके फेमस करे दौरान बिना भाग्य बिना भगवान को करुणार एभली गुरु माने मिलती नहीं। एथिपाई आपण मानक भगवान को पाखरे प्रार्थना करने को पड़ो निजर रुचि निजर पसंद हिसाब से मते उचित गुरुटे मिलू बोलिकी आपण यूनिवर्स को जनवा को पड़ो यूनिवर्स को निवेदन करने को पड़ो। कारण गुरु ऑटोमेटिक मिल जाती या उपरे आपण को निहाती ज्ञान रखा पड़ो आ ध्यान रखा हेब। आउ केतेटा उदाहरण अच्छी बहु लोक बिना गुरुरे मध्य फेमस हो जाइछन्ति। किमिति देखंतु आपण सहर रे गोटे खास चा दुकान गोटे खास पान दुकान गोटे खास होटेल गोटे खास गैरेज गोटे खास साइकेल मार्ट थिबो जहाँ को पूरा सहर जानी थिबो कि अमुक पान दुकानटा अमुक चा दुकानटा अमुक गैरेजटा समक साइकेल मार्टटा बढ़िया काम करुच्ची बढ़िया चा दौची बढ़िया पान दौची। तो सारा सहर रे सी विख्यात हो जाइथिबो। एमिति कि जिला राज्य रे भी विख्यात हो जाती। एथिपाई गुरुर आवश्यकता पड़ेनी। एथिपाई केवल निजर रुचि को निजर पसंद को साकार करिबा पई आपण को निष्ठार एकदम उच्चतर सोपान को जीवाक पड़ो। निजर रुचि को निजर पसंद को निजर अंतर्निहित गुण को निजर अंतर्निहित प्रतिभा को विकसित करने आपण जामुकोली अलसुआ भलिया शोईकी स्वप्न देखिले हेनी। से भली निष्ठा आपण को रखा पड़ो से भली चेष्टा आपण को करने को पड़ो आ से भली कष्ट से भली परिश्रम आपण को करने को पड़ो। आउ यारी बल ही साधारण चा दुकान पान दुकान साइकिल मार्टे होटेल रे सारा सहर कौन सारा जिला कौन सारा राज्य रे देश रे भी फेमस हो जाइछन्ति। केवल निजर चेष्टा प्रचेष्टा परिश्रम अध्यवसाय बल रे बिना गुरु रे भी सब संभव हो जाई पारुची। सी गोपबंधु होंतु सी भगत सिंह होंतु सी शिशु बाजी राउत हो सी शहीद लक्ष्मण नायक हो सी शहीद बिरसा मुंडा हो एमाने भी प्रसिद्धिर शिखर छुईंचंती। आजिर डेट्रे मध्य लोक एमान को मन रखिंट आजिर डेट्र इतिहास एमान विषय रे पढ़ा जाउची। कौन पाई निजर सेवा आउ निजर त्याग पाई
ଆଉ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ ଭାବ ରହୁଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନା ଧନ ଥିଲା ନା ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ନା ଆଉ କିଛି ଥିଲା, ଅନ୍ୟ କିଛି ନଥିଲା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ। କେବଳ ନିଜର ତ୍ୟାଗ, ନିଜର ସମର୍ପଣ ଭାବ, ସେବା, ପର ଉପକାର ପାଇଁ ଏମାନେ ନିଜର ବଳିଦାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ଆଉ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଫାଇଟର ମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ ଏମାନଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ଭୁଲିଯିବ? ତ ଜଣେ ଯଦି ନିଜର ତ୍ୟାଗ ମନୋଭାବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ସମର୍ପଣ ମନୋଭାବ, ନିଜର ସେବା ମନୋଭାବ, ପରୋପକାର ମନୋଭାବ ପ୍ରତି ଚେଷ୍ଟିତ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ରହେ, ସେ ବି ଅତି ସହଜରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ, ଏଇଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏଣୁ ୟା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ରୁଚି କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ କ'ଣ, କେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଫେମସ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଫେମସ୍ ହେବା ପାଇଁ ତ ଅନେକ ବାଟ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଅବାଟଟା ବି ଗୋଟେ ବାଟ, କୁଖ୍ୟାତି ବି ଖ୍ୟାତି ଆଣିଦିଏ। ଯେଉଁମାନେ କୁକର୍ମ କୁକାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଖ୍ୟାତି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅଛି। ଯେମିତିକି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚୋର, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡକାୟତ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ରିମିନାଲ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନିଶା ବେପାରୀ, ଏମାନଙ୍କୁ ସହରରେ, ଜିଲ୍ଲାରେ, ରାଜ୍ୟରେ, ଦେଶରେ, ପୃଥିବୀରେ କିଏ ନ ଜାଣିଛି। ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମ କହିଲେ ଛୋଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବଡ଼ ଯାଏଁ ପ୍ରାୟତଃ 56ଟା କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଲୋକ କହିଦେବେ ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମ କିଏ। ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଦେନ କିଏ, ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ କହିଦେବେ। ବାଗଦାଦି କିଏ ଥିଲା, ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ କହିଦେବେ। ତ କୁଖ୍ୟାତିରୁ ବି ଏମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଭଳି ପ୍ରସିଦ୍ଧିର କାମନା କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଥିରେ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ନା ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏଣୁ କୁଖ୍ୟାତିଟାକୁ କେବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧିର ରାସ୍ତା ବୋଲି ବାଛନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଅମ୍ବାନୀ ପରିବାର ନିଜର ଧନ ସମ୍ପଦାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ହୋଇସାରିଲେଣି, ଦିନ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବଜ ମାନେ ଧୀରୁଭାଇ ଅମ୍ବାନୀ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଉଥିଲେ। ଏଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଧନ ବଳରେ ଏମାନେ ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ କେମିତି? ଧୀରୁଭାଇ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କର ନିଷ୍ଠା, ଧୀରୁଭାଇ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା, ଧୀରୁଭାଇ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ, ଧୀରୁଭାଇ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ପୁରୁଷାର୍ଥ ସେହିଭଳି କେବଳ ଧନ ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ ନିହିତ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସିଏ ଏତେ ବଡ଼ ଧନୀ ହୋଇଗଲେ, ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଗଲେ। ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ। ତ ଏଭଳି ଅନେକ 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 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ହୋଇସାରିଲେଣି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇସାରିଲେଣି। ତ ଆଇଦର ନିଜର ମହନୀୟ ଗୁଣ, ନିଜର ମାନବୀୟ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ, ନିଜର ତ୍ୟାଗ ସମର୍ପଣ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି, କିମ୍ବା କିଏ ଧନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଛି, କିଏ କ୍ରୀଡ଼ା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଛି, କିଏ କଳା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଛି, କିଏ କେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟା ସୂତ୍ର ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କାମ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର କ'ଣ ହେଲା କି ନିଜର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ, ନିଜର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭା, ଯେଉଁଟା ସାଧାରଣତଃ ନିଜକୁ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ, ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ବା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫେମସ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ନିଷ୍ଠା ରହିବା ଦରକାର। ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଛି ନା ହେଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ନିଷ୍ଠା ରହିବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟଟି ହେଲା କ'ଣ
कठोर परिश्रम, कठोर अध्यवसाय, कठोर निष्ठा, निजर लक्ष्य प्रति, निजर रुचि प्रति, निजर पसंद प्रति रहिबा निहाती 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 दरकार। ता सहित सबु क्षेत्र रे जदि सचोटता को आपण मिश्रित करदेवे ताहले आपण को अति शीघ्र प्रसिद्धि मिलिजिव। ए सब सहित आपण को कौन हेबाको पड़िबो, सचोट हेबाको पड़िबो। आशा करुच्ची ए सब गुणर अधिकारी हेबाको आपण माने निहाती चेष्टा करिवे। समस्तंकर कल्याण हो, समस्ते प्रसिद्ध हुअन्तु। किंतु रील्स बनै कि प्रसिद्ध हवा चक्कर रे निज जीवन दबा, रील्स बनै कि प्रसिद्ध हवा चक्कर रे निजर चरित्र हानि करिबा, यह केबे ग्रहणीय नुहे। यह को मध्य आपण विचार करंतु, एभली कर्मरु निजको निवृत्त रखंतु। जय जय श्री राधे श्याम, जय प्रभु जगन्नाथ, जय बड़भद्र, जय माँ सुभद्र, हे प्रभु चक्र सुदर्शन।